Ayan, gaganda ng bulaklak guys. Very nice. Ito, 3 month na guys. Ayan. So, so nice guys. Yan. Yung orchids ko guys. Yan. Daming bulaklak guys. So nice. So, ayan siya guys. Ayan. Dinidiligan ko siya guys. Ano lang. 3 beses sa isang linggo. Oh. Diba? Ayan siya guys. Oh. Ayan. Tataba. Ayan. Ayan. Super. I like my orchids. Ayan. Ito yung orchids ko. Buhay. So nice. So, ayan siya guys.